I forgot something. Nothing to do. I forgot to put it to record. Anyway, I'll explain him later. මං ඒක channel එකට කියලා දෙන්න. Nothing. I forgot to right. So that is what we can do by the function keys. That those are the example. So even when we go inside to the BIOS setup also, there are lots of things we can do by the function keys. මේ function keys වලින් අපිට ඒක ඇතුළේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් mechanism එකට සම්බන්ධ. තේරුණාද පුතාලට? Yes, sir. Right. මම තව දෙයක් පෙන්නන්නම් මේ function keys වලින් කරන්න පුළුවන්. Function keys වලින් කරන්න පුළුවන් තව තැනක් මම පෙන්නනවා. Right. I'll show you another example. Right. Now I have already shared my screen to you all. Now I'm going to open Turbo Pascal. Turbo Pascal, look at it properly. Turbo Pascal, right. So this is a programming software. Have you all heard that? This is a programming software. We can make the programs by this language. This is a programming language actually, right? So when we now, can you all see the shared screen now? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Savira? Yes, sir. Look at this. So when you are looking at the shared screen, is there any special things related to your lesson here? When you are looking at the shared screen, is there a special thing what you can see in this shared screen related to your today's lesson? මං කියපු දේ අහපු දේ තේරුණාද? ඔයගලන් මේ shared screen එක දිහා බලන් ඉන්නකොට ඔයාලට මොන හරි විශේෂ දෙයක් පේනවද අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න lesson එකට සම්බන්ධ? Yes, sir. What? The F1, F2, and F3, F9, F10 keys on the bottom of the screen there. Yes. Also F1 and F3 has highlighted. Look at this. F3 has highlighted. Now I'm going to press F3. මං යනවා F3 එක press කරන්න. Look at this. I'm pressing F3 now. When I press F3, what has happened? It gives the open a file folder, open a file window. File එක open කරන window එක එයා දුන්නා. Right? අපි බලමු මේකේ මොනවද අපිට මේ හදපු programs තියෙන්නේ මේකේ පොඩි පොඩියට හදපු මම ඔයාලටත් දෙනවා මේවා හදන්න ඉස්සරහ. ඔයාලටත් කියලා දෙනවා මේවා හදන්න. ඔන්න අපි එකක් බලමුකෝ. Right? එකක් බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. එක program එකක් මම අරගන්නම්. Total plus Pascal, total.pascal program. Now I'm going to open this. Here, this is a program. This is the program coding. Look at this. That is how we created the program. මෙහෙම තමයි අපි program එක හදලා තියෙන්නේ. This is back end of the program. Now I am going to
run this program to you all. මම මේ program එක ඔයාලට run කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. කොහොමද මම මේක run කරන්නේ? Alt and F9. By pressing Alt and F9. Sorry, Control and F9. Control and F9. It's running. Here enter number 1. We can enter any number here. 2. Then enter number 2. I am pressing number 10 here. Enter. Total is 12. Average is 6. Understood that? Huh? Body program. ඉලක්කම් දෙකක් එකට එකතු කරාම ඒක එකතුව සහ average එක එනවා මේ program එකේ. මේක පොඩි program එකක්. මේක Pascal කියන programming language එකෙන් හදපු එකක්. මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ මේ programming language එක ඇතුළ. මේ තියෙන ඇතුළ. This is inside of the Pascal. මේකෙන් තමයි program එක හදලා තියෙන්නේ. Actually what I wanted to show you all is how to handle these function keys. මම මෙතන කරේ මොකද්ද? control එකයි F9 එකයි press කරේ මේක run කරා. Here. This is control. This is F9 on banai. It's running again. Control and F9. Enter number 1. We can put any number 90. Enter number 2. 30. Enter. Total is 120. Average is 6. මේ average එක පෙන්වන සම්මත ක්‍රමය මේක 10 මේ පාදයෙන් පෙන්වන්නේ. මේක දෙකෙන් බෙදුවාම එන්නේ 60යි. එතකොට මේ තින්නේ 1 2 මේ ගාන හදලා ගත්තාම 60 එනවා. නමුත් මෙතන මේ Pascal වල පෙන්වන්නේ මේ උත්තර සම්මත ක්‍රමයට. මේ ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තා ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා average එක එන්නේ 60යි. නමුත් ඒක පෙන්වන්නේ මේ විදියට. දැක්කද program එකක් හදපු විදිය? ඒකත් කලින් දැකලා තියෙනවද? program එකක් හදන විදිය? No, sir. ඔන්න මේ program එකක් හදලා තියෙන විදිය. මේකේ changes කර කර වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක එක දේවල්. ඒව මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. Actually I took this to show you all about the functions. Function keys වලින් කරන වැඩ ටික පෙන්වන්න තමයි මම අරගත්තේ. දැන් අපිට මේ program එක save කරන්න පුළුවන්. We can save this program by pressing F2. By pressing F9 we can compile this program. By pressing F9 we can compile the program. So when we make a program by Pascal, before it run, we have to compile it. Yeah, compile karan. Run karanna kalin compile karanna. ඕන compile කළා තමයි run කරන්නේ. මම ඒවා කියලා දෙන්නම් පස්සේ දැනට මේ ඇති. Right? I'm going to exit from this. Right. දැන් තේරුණානේ function keys වලින් කරන්න මොනවද කියලා? තේරුණාද? Understood, sir. Yes, sir. Right. Understood, sir. Yes. Very good. That's what I want. ඒක තමයි මට ඕන අපේ දරුවන්ට ඒ ටික තේරෙනවා නම් එච්චරයි. Yes. Now write down the topic function keys. Write down the topic function keys. Function keys. Topic is function keys. It's there.
I sent you that. Then we'll write down this. The function keys are used to perform a specific. The function keys are used to perform a specific task in a computer system. The function keys are used to perform a specific task in a computer system. Or in a particular program. Or in a particular program. Full stop. Or in a particular program. The function keys are used to perform a specific task in a computer system or in a particular program. Right? The functionality of these keys, functionality of these keys, continue with the same point. Continue with the same point. The functionality of these keys may be, the functionality of these keys may be differ from program to program. Differ from program to program. Differ from program to program. Or computer to computer. Computer to computer. Within brackets write down. Within brackets write down. It depends. It depends on the, within brackets write down, it depends on the brand of the computer sometimes. Brand of the computer sometimes. It depends on the brand of the computer sometimes. Right? Example. When computer is booting, by pressing F2, when computer is booting, by pressing F2, on the keyboard, we can access to the BIOS
setup of the motherboard. BIOS setup of the motherboard. We can access to the BIOS setup of the motherboard. We can access to the BIOS setup of the motherboard. Motherboard, board kala halila motherboard. 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 Right. Then second example. Second example. When computer is booting up no while computer is booting up, 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 when we press the F12 key on the keyboard, F12 key on the keyboard, while computer is booting up, when we press the F12 key on the keyboard, F12 key on the keyboard, we can select the no ඒක දාන්න එපා. When we press the F12 key on the keyboard, the computer presents its boot order. The computer presents its boot order. Computer presents its boot order. Write down by continuing that one. By that we can even select the boot device to be boot the computer to. By that we can select the boot device. Now by that we can even select the boot device to be boot the computer to. By that we can even select the boot device to be boot the computer to. මේකෙන් අපිට boot device එක select කරන්න පුළුවන් computer එක boot විය යුතු. Right? ඕනි නම්. Now you all got the experience. ඔයගොල්ලන් දැක්කා, you all feel the experience very little. ඒකේ අන්තිමට experience එක ගත්තේ. ඕනනම් computer එකේ ওই key එක press කරලා බලන්න. තමන්ගේ computer එකේ
machine එක boot වෙන අතරේ හැබැයි කියන්නේ අපි computer එක on කරද්දී on කරන button එක press කරපු ගමන්ම මේ key එක press කරමින් ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ key එක press not a long press. By doing like this, quickly doing like this. අනින්න එපා. හැබැයි keys වලට අනින්න එපා. ගහලා කැඩෙයි. සාමාන්‍ය මේ ගානට මෙහෙම press කරගෙන ටක් ගාලා boot එකට එනවා. check කරලා බලන්න මේ දේවල්. කඩා ගන්න එපා හැබැයි. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට එළියට එන්න තියෙන එකම පාර මොකද්ද? escape key එක. ඕනම තැනකට ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ mechanism එකේ හරිද? ඔයගලන්ට එළියට එන්න තියෙන එකම තැන මොකද්ද? escape key. When you all go into some section inside the computer's mechanism by the software, by pressing escape key, you all can quickly quit it from the particular section. වෙන මුකුත් කරන්න එපා. escape එක ගන්න එතනින් එළියට එන්න. සමහර වෙලාවට ආයේ when you all press escape key, it will ask a message again. Are you sure you want to exit from this wizard? You have to press yes or click on yes button. Understood what I said? Understood, sir. Understood. Yeah. Understood, Okay. sir. Then it's all about function keys. It's all about function keys. Then we have to learn about use of navigation keys. Navigation keys. අපි මේ navigation keys ගැන කතා කරන්න ඕන. We have to learn about navigation keys. Navigation keys ටික ගැන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. What are the navigation keys? What do you all mean by navigation? මොනවද මේ navigation කියලා කියන්නේ? Like if we are on a road and Abuda, I can't hear anything. Could you please talk loudly little bit? like if we are finding a route to somebody's house, it's like navigating. Yes, navigating means giving the path. Oh, yes, giving a path to the destination. Giving a path to the destination. Navigate karna. Navigation keys. Now we have to learn about navigation keys. What are the navigation keys of our keyboard? මොනවද මේ navigation keys කියලා කියන්නේ? Delete key, Huh? end key, up arrow, down, and right up, arrow and left Page arrow. up, page down, up arrow, down arrow, left arrow, right arrow. Look at this. Then home, insert, delete, end. Those are the navigation keys. Now we'll say how to handle these navigation keys. How to work with these navigation keys. අපි බලමු කොහොමද මේ navigation keys එක වැඩ කරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක්. Right.
Here's a website. Here's a website you all can see. On one now I'm taking this. Can you all look at this? Yes, sir. Yes, sir. Right. Then what am I doing is page up. This is page down. By the page down key, what am I doing? What am I doing by page up and page down? I can go up and down on the page. Then slowly we can scroll this by the up and down arrows like this. One page up kara මොකක්ද ටට්ටක් ගාලා යනවා. නමුත් මෙහෙම ගියාම මෙහෙම යනවා. page up කර ගමන් ටක් ගාලා යනවා. arrow keys වලින් ටිකක් slowly අපිට move කරන්න පුළුවන්. Then now we are in down of the page. Now what am I doing is I am pressing home button. මොකද්ද home කරපු ගමන් ටක් ගාලා උනේ. It started to quickly come to the main interface. එයාගේ main මුල page එකේ home එකට ආවා. home එක කියන්නේ මුල ටිකට ආවා. home එක press කරපු ගමන්. Right? Those are the things that we can do by the navigation keys. Understood? ඒක තමයි අපිට පාර පෙන්නනවා කියන්නේ navigation keys වලින් කරන්නේ. It shows the path. These keys are showing us the path. පාර පෙන්නන navigating like that. It's all about navigation keys. Thereafter we have to learn about this numeric keypad. What can we do by the numeric keypad? We can easily enter numeric values. Here is the numeric keypad. By this numeric keypad, we can easily enter numeric values. At the time we are using especially our calculator in the computer. මේකේ තියෙන calculator එක අපි use කරද්දි those numeric keys are more important when we are using the calculator. අපිට නැත්තම් අරකේ keys හොයන ගහන්න ඕනේ. මෙතන පැත්තේ තියෙනවා keys ටික. හරි ලේසි. අපි හිතමු 10. වැඩ කරන්න නැතුව ගියා. Right, here there's a special button to switch on the numeric keypad. Numlock, numeric on off. Once we press, look at this. Once we press, when it lights on, we can say our numeric keypad has switched on. When we press again, what might happen? Its lights going to be switch off. It means the numeric keypad has switched off. Now I'm going to switch on the numeric keypad by this. And then මෙතන මම type කරනවා. Type කරන්න යන්නේ 10 plus 74 and 84. හරි ලේසි. මෙතනින් ඔක්කොම වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්.